अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर, प्रोग्राम अवामी एक्सप्रेस के साथ। इस वक्त मैं हूं कराची कैंट स्टेशन पर और यहां पर आने की वजह यह है कि पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि पाकिस्तान रेलवे का बुरा हाल है। गो कि ये नई बात नहीं है, पाकिस्तान रेलवे का पिछले कई सालों से यही हाल है। लेकिन इस वक्त जो है सूरत हाल कुछ यूं है कि 14 घंटे 12 घंटे जो है ट्रेनें लेट होना रोज का मामूल बन गया है। क्या क्या मसाइल हैं, पाकिस्तान रेलवे इस हाल पे क्यों पहुंची है, आज हम यहाँ पर ये जो लोग मौजूद हैं मेरे साथ कराची कैंट स्टेशन पे आए हुए हैं। कुछ लोग जो हैं वो अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोगों को जाना है और अभी तक गाड़ी यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म पे नहीं लगी है। इनसे पूछेंगे कि आखिर ये क्या समझते हैं, ये मसला हल होगा भी या नहीं होगा। वफाकी वजीर रेलवे गुलाम अहमद बलोच साहब क्या क्या फरमा रहे हैं। पहली बात तो ये कहते हैं कि रेलवे को बंद ही कर दें। बहुत से मुल्कों में रेलवे नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं होगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, रेलवे को बंद कर देना चाहिए बकौल उनके। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो उनका जो फरमाना है वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि रेलवे को अच्छी हालत में लाने के लिए 50 से 60 अरब रुपए दरकार हैं। 100 से 400 लोकोमोटर की जरूरत है। पाकिस्तान रेलवे स्टेट बैंक के 40 अरब रुपए की मकरूज है। हर साल सूद की मद में 4.6 अरब देना पड़ता है। शालीमार एक्सप्रेस जो है वो एक जो है प्राइवेटाइज हुई है और टिकट का तकरीबन 80% जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को देती भी है। खैर, गुज़िश्ता साल 22 अरब रुपए की आमदनी हुई थी, इस साल आमदनी कम होकर 12 अरब रुपए रह गई है। 6 नवंबर से पहले तक अगर तनख्वाह और पेंशन के लिए पाकिस्तान रेलवे को 5 अरब रुपए ना मिले तो ईद से पहले पाकिस्तान रेलवे के मजदूरों का सख्त रद्द अमल जो है वो सामने आ सकता है। ये तो है करंट सूरत हाल कि इस वक्त जो है हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो मायूसी उनके चेहरों पर है और ये सारी बातें जो हैं ये वफाकी वजीर कह रहे हैं। वो वफाकी वजीर के जिनसे जब वो आए थे तो बहुत सी उम्मीदें थी उनसे कि रेलवे की हालत बेहतर होगी, लेकिन रेलवे की हालत तो बेहतर नहीं हो सकी। हाँ, ट्रांसपोर्ट की हालत बहुत बेहतर हुई है और पाकिस्तान की सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही हैं, जो कोचेस चल रही हैं, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। इसके पीछे भी आप समझ सकते हैं क्या सूरत हाल हो सकती है। करप्शन जो है पाकिस्तान रेलवे में रही है 1971 के बाद से, क्योंकि 1971 से पहले जो है ये इदारा प्रॉफिट में हुआ करता था। करप्शन किन किन सूरतों में कहाँ हुई है ये भी मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन पहले लोगों के कुछ तासुरात ले लेते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ कराएंगे सर आप? गुल मोहम्मद सुमरा, सरपरस्त आला रेलवे मैनेजमेंट यूनियन कराची। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो मैं बता रहा हूँ अभी सूरत हाल जो है, जो वफाकी वजीर साहब कह रहे हैं, क्या ये सही फरमा रहे हैं? नहीं जी, ये तो 2 लाख खानदान को घर भेजना चाह रहे हैं, खुद अकेले क्यों नहीं जाते। ये करप्ट तरीन मिनिस्टर है, इसको जितना कुछ कहा जाए ये टोटल करप्ट है। नहीं, वो तो जाने के लिए तैयार है। वो तो बोल रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो इस्तीफा ले लें। जब हड़ताल होती है, जब मुलाजमिन हड़ताल करते हैं तनख्वाह के लिए, पहले तो मुलाजमिन से कहूंगा हड़ताल ना करें, पुरअमन एहतजाज करें, ट्रेनें ना रोकें। इससे मजीद नुकसान होता है, रिफंड होता है, हम और नीचे चले जाएंगे जो वो करना चाह रहा है। सीधी बात यह है कि जिस दिन हड़ताल हुई है, इस मिनिस्टर की टेबल के ऊपर इतने ठेकों के माध्यम में पैसे पड़े हुए हैं। 28 मिलियन तो सारी कोलन दे रहे हैं इनको, और अक्वा फेना का टेंडर होना है जो 5 करोड़ वो भी देती है सालाना। ये क्यों नहीं लेना चाह रहा, क्यों नहीं? वो टेंडर की टेबल पे 1 साल से पड़ा हुआ है। मैं ये कहता हूँ कि उसका कौन जवाबदार है? अगर मिनिस्टर जवाबदार है 28 मिलियन का जो सवेरे साइन करेगा सुबह मिल जाएंगे, ये उस दिन भी तनख्वाहें दे सकता था। उन लोगों से लेके जिनके पास हमारा पैसा पड़ा हुआ है, इनके मुफ्त ठेके क्यों चला रहे हैं? ये मुफ्त मशरूबात क्यों बिक रही हैं? अच्छा, ये बताइए कि ये जो कर्जा लिया गया स्टेट बैंक से इतना ज्यादा, इसकी क्या वजूहत है, क्यों कर्जा लिया गया? देखिए जी, कर्जे की बात तो अलग है ना, हम तो रेलवे की स्टेबल होने की बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, ये उस दिन इसके पास इसकी टेबल पे साइन पे उतने पैसे पड़े हुए हैं, क्यों नहीं इसने वो साइन करके उन ठेकेदारों से पैसे लेके मुलाजमीन को तनख्वाहें दे, क्यों नहीं देता है? जानबूझकर रेलवे को ये डबोना चाह रहे हैं। ये इस तरह की बात है कि मैंने गाड़ी बेचनी है पजारों और मैं उस पर ईंटों पे खड़ी कर दूं, फिर उसका रेट क्या मिलेगा? ये इस रेलवे को इस तरह बंद करके ये अपने लोगों को करप्शन करके बेचना चाह रहे हैं, ये अगली तरफ जा रहे हैं। क्यों नहीं जाता? 2 लाख खानदान को कहता है तुम घर जाओ, खुद एक सवेरे घर जाए, क्यों नहीं जाता है? नहीं, वो भी तैयार हैं जाने के लिए, बोल तो रहे हैं, और हो सकता है चले भी जाएं जब तक ये प्रोग्राम ऑन एयर हो। सर, एक क्लर्क होता है, मैं समझता हूँ रेलवे का, वो इतना गैरतमंद होता है कि वो इस्तीफा देकर चला जाता है। मिनिस्टरों को नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे? अच्छा, यही बंदा है इसने ये रेलवे मिनिस्टर दूसरी दफा बना है, अब तो तजर्बेकार है। शेख रशीद उसको चैलेंज कर रहे हैं। जी, मिनिस्टरों के जो नाम ले रहे हैं कि शेख रशीद जो पहले मिनिस्टर थे, इस वक्त के जो वजीर आजम है यूसुफ रजा गिलानी, वो भी जो है रेलवे के मिनिस्टर रहे हैं। मैं थोड़ा तारीख की तरफ आना चाहूंगा। 1971 तक पाकिस्तान रेलवे जो है एक मुनाफा बख्श इदारा था। पाकिस्तान रेलवे में मुनाफे में कमी और सियासी मुदाखलत का आगाज जो है वो भुट्टो दौर में हुआ।
ضیاء دور میں منافع کم ہوتے ہوئے خسارے میں تبدیل ہو گیا. 1990 کی دہائی میں بے نظیر دور کرپشن کی دور کا ایک ذریعہ بنا اور وہ دہائی جو 90 کی دہائی ہے وہ پوری جو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو گئی اور اس میں جو ہے نواز شریف صاحب کا دور بھی شامل ہے. کرپشن کا سلسلہ کچھ اس میں بھی جاری رہا اور مشرف دور میں کرپشن جو ہے وہ لوٹ مار کی سطح تک جو ہے پہنچ گئی. شیخ رشید نے کرپشن تو نہیں کی لیکن خبروں میں رہنے کے لیے کے بعد اسی گاڑی میں انجن سروس کے بغیر جو ہے وہ لگائے جاتے رہے اور آج تک کسی حکومت یا پارلیمنٹ نے پاکستان ریلوے کی اس حالت تک پہنچنے کے اسباب کا جائزہ لینے کے لیے کوئی کمیشن نہیں بنایا, کوئی ایسی پاورفل کمیٹی نہیں بنائی. پاکستان ریلوے میں کرپشن بے انتہا ہوتی رہی ہیں اور وہ کرپشن کن کن موقعوں پر کب کب ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. لیکن پہلے عوام سے جو ہے ہم تھوڑا سا اور جاننا چاہیں گے, آپ لوگوں کو کوئی امید ہے کہ پاکستان ریلوے کے حالات جو ہیں کچھ بہتر ہو سکتے ہیں کبھی؟ جی جناب. دیکھو جیسے حالات جا رہے ہیں ایسے تو نظر نہیں آ رہے ہیں ان کے. ہاں, یہ آپ نہیں سمجھتے کہ بہت بڑی نااہلی ہے کہ ہم ریلوے کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں؟ سنبھالنا چاہیے, اگر نہ سنبھالیں گے تو بہت نقصان ہوگا. اچھا جی بھائی, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان ریلوے کا جو حال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جی بھائی. ذمہ دار عوام میں کچھ نظر کرے تو بس گلور صاحب بڑا زیادتی کر رہے ہیں عوام میں. اچھا, گلور صاحب کیا زیادتی کر رہے ہیں؟ زیادتی کر رہے, گاڑی خوشحال چل رہی تھی ڈی جی خان سے, ہاں, ایک لائن لوٹ کے چلی تو بند کر دیا, تو بلال چل رہی تو بھی بند کر دیا. سارے گاڑی جیکماباد سے پشاور تک گاڑی بند. کبھی تو خوشحال ہے ہماری سیٹیں بکنگ ہے کہ 20-22 کو چلے گی. ہاں ٹھیک ہے جی. یہاں پہ بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. جناب آپ بتائیں گے کہ کیسے جو ہے پاکستان ریلوے کی کارکردگی جو بہتر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, ریلوے کی جو بدحالی ہے اس کے اندر ہم سب جو ہے برابر کے شریک ہیں, چاہے اس میں عوام ہو, ریلوے ملازمین ہو, بیوروکریسی ہو یا سیاسی مداخلت. سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا کہ ریلوے اس حال پہ جو پہنچی ہے اس کی وجوہات آپ نے پوچھا, تو اس کی وجوہات پہ اگر نظر ڈالی جائے تو ریلوے میں کرپشن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے بے نظیر کے دور میں ریلوے بدحال ہوئی. میں اس چیز کی نفی کروں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب شیخ رشید کے میں نے تو یہ کہا کہ سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے, ہر دور میں اپنا حصہ ڈالا گیا ہے, چاہے کوئی بھی دور ہو. میں یہ کہوں گا کہ میں آپ کی پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے کہ بے نظیر کے حوالے سے جو آپ نے کہا میں اس کی نفی کرتا ہوں. باقی آپ کی بات کی میں تائید کروں گا. شیخ رشید صاحب نے ریلوے کی کوئی خاطر خواہ خدمت نہیں کی. انہوں نے صرف اتنا کیا کہ ریلوے کو جو بجٹ تھا وہ مکمل طور پر بجٹ ریلوے کو ملتا رہا اور ریلوے اپنے پہیے کے اوپر چلتی رہی. اب جو بدقسمتی ہوئی ہے اس وقت جو ریلوے کے ساتھ ہوئی ہے وہ ایک حادثہ پیش آیا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ. ان کی شہادت کے بعد ریلوے کو جو نقصان ہوا ہے وہ ایسا نقصان ہے کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ریلوے کو 25 سال پیچھے لے کر. بالکل جی, اور وہ نقصان جو تھا وہ یہ تھا کہ جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ بڑے پیمانے پر جو ہے وہ بوگیاں جو ہیں وہ جلا دی گئیں, اسٹیشنوں کو جلا دیا گیا اور ایک بہت بڑا نقصان جو ہوا. جس سے بوگیاں نہیں جلائی گئیں, انجن جلائے گئے جی, بوگیاں جلائی گئیں. جو ریلوے کو چلانے کے لیے ریلوے ٹرین کے اندر ایک جنریٹر وین ہوتی ہے وہ جلا دی گئی. جب ریلوے کے پاس انجن ختم ہو جائے, جنریٹر وین ختم ہو جائیں گے تو ریلوے کی کوچیں تو ریلوے کے پاس بہت ساری ہیں, لیکن ان کوچوں کو چلانے کے لیے جنریٹر وان ہوتی ہے جو الیکٹرک بناتی ہے اور انجن کی ضرورت ہے. جب اتنے سارے انجن ناکارہ ہو گئے تو اس کے بعد یہ سدباب بنی. دوسری بات یہ کہ ریلوے ہی نہ صحیح دوسرے ادارے بھی جب آپ کے پاس بجٹ نہیں ہوگا, آپ ریلوے کو وہ بجٹ جو اس سے پہلے ملتا گیا وہ نہیں دیں گے تو نہیں. آپ یہ بتائیں نا کہ ریلوے اپنے پیروں پہ خود کیوں نہیں کھڑی ہوتی, یہ بجٹ کے لیے کیوں ہاتھ پھیلائے پھرتی ہے؟ ریلوے کے پاس انجن موجود ہیں, ہمیں نئے انجن نہ دیے جائیں, ریلوے کو نئے انجن نہ دیے جائیں, لیکن ان انجنوں کے اندر جو موٹریں درکار ہیں وہ موٹریں ریلوے کو اگر فراہم کر دی جائیں تو میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, میں ایک ادنا سا ملازم ہوں ریل کا, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ریل دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے. ہمیں نئے انجنوں کی ضرورت نہیں ہے. ریلوے کے پاس لیبر بھی ہے, ریلوے کے پاس مستری بھی ہیں, ریلوے کے پاس انجینئر بھی ہیں. ریلوے اپنے انجینئر سے اپنے اسٹاف سے کام لینے کا یہی طریقہ ہے کہ 400 انجن جو کھڑے ان کے لیے وہ موٹریں فراہم کریں. صرف موٹروں کی ضرورت ہے, باقی تمام چیزیں ریلوے کے پاس موجود ہیں. ان کو جو موٹروں کی ضرورت ہے وہ موٹریں فراہم کر دے اور اپنی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائے اور وہ آ کر ہر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ آ کر اپنی فرائض کو صحیح طریقے سے انجام دے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر تمام سسٹم جو ہے نا ریگولائز ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, کرپشن کی کہانی جو ہے وہ بھی بڑی عجب ہیں.
اور کیا کیا کہانیاں ہیں, کیسے کیسے کرپشن ہوئی ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن بریک کے بعد. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. اس وقت میں ہوں کراچی کینٹ اسٹیشن پر. پاکستان ریلوے کا بہت برا حال ہے. یہ کہانی جو ہے پچھلے کئی ادوار سے چل ہی رہی ہے, لیکن اب جو ہے اس جگہ پہ پہنچایا جا رہا ہے پاکستان ریلوے کو کہ یہ اینٹوں پر کھڑی ہو جائیں ساری ٹرینیں, اور ان کو پھر جو ہے بہت ہی کم داموں پر اپنے آپ کو کچھ کمانے کے لیے, کچھ کھانے کے لیے, کچھ پینے کے لیے جو ہے بیچ دیا جائے. میں نے آپ کو لاسٹ سیشن کے اندر پوری کہانی بتائی کہ 71 کے بعد سے کیسے جو ہے ہماری ٹرین جو کہ منافع بخش جو ادارہ ہوا کرتا تھا آج اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے. اگر آپ دنیا بھر میں جائیں ترقی یافتہ ممالک کے اندر ٹرین جو ہے بہترین ذریعہ ہے سفر کرنے کا, اور لوگ جو ہیں بہت انجوائے کرتے ہیں ٹرین میں سفر کرتے ہوئے. دنیا کے بیشتر ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ہوائی جہاز کا اور ٹرین کا ٹکٹ بھی برابر ہے, لیکن اس کے باوجود لوگ ہوائی جہاز کے بجائے جو ہے ٹرین میں سفر کرنا جو ہے زیادہ بہتر محسوس کرتے ہیں. ٹرین میں جو ہے سہولتیں دی جاتی ہیں, اور یہ اتنا منافع بخش ادارہ بن سکتا ہے کہ تھوڑی سی مینجمنٹ, تھوڑی سی مارکیٹنگ کی ضرورت ہے. یہاں پہ روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں, اسٹیشنز پہ ہر چیز کو برانڈ کیا جا سکتا ہے, ٹرین میں ہر چیز کو برانڈ کیا جا سکتا ہے, لیکن ہمارے پاس جو ہے نہ اچھے مینیجرز ہیں, نہ اچھی ایسی صلاحیتیں ہیں کہ جس کی بنیاد پہ ہم اس ادارے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکیں. اب تو حالات بہت ہی خراب ہو چکے ہیں. یہاں پر جو لوگ آئے ہیں پچھلے کئی گھنٹوں سے اپنے پیاروں کا انتظار کر رہے ہیں یا پھر ٹرینوں کا انتظار کر رہے ہیں, ان سے اب پوچھیں گے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں, کیا ٹرین کی حالت جو ہے کچھ بہتر بھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. ایک کلی بھی ہمارے ساتھ ہیں. سر, آپ بتائیں گے کہ آپ کو کتنا فرق پڑا ہے یہ جو ٹرینوں کا برا حال ہوا ہے, اس سے آپ کے کاروبار کو؟ بہت برا حال ہو گیا نا, ان سے روزی ملے گی. جب مسافر 6 گھنٹے یا 10 گھنٹے انتظار کریں گے وہ ہمارے کو تو روزی نہیں نہ دیں گے. وہ تو مارکیٹ سے گھسے ہوئے ہیں کہ ٹرینیں لیٹ یہ کر رہے ہیں. ہر آدمی یہی بول رہے ہیں کہ بلور لیٹ کر رہے, بلور یہ اس کی بسیں ہیں, یہ اس کا وہ ہے. ہمارے کو کیا ملے گا جب مسافر ہی خوش نہیں ہوگا, ہمارے کو کیا دے گا تو مسافر ہمارے کو تھا جو گاڑی آ گئی ہوگی, ہم سامان ٹھائیں گے اس کا گاڑی کے اندر رکھیں گے, ہمارے کو دے گا مزدوری, ہمارے کو تو مارنا پڑے گا. سر اچھا جی, اصل میں مسئلہ یہ ہے, اصل میں مسئلہ جو ہے نا وہ ہے مینجمنٹ کا. اگر مینجمنٹ بہتر ہو جائے تو سب نظام ٹھیک ہو سکتا ہے. آپ یا سارا راؤنڈ لگا لیں, جتنے مسافر بیٹھے ہوئے ہیں وہ 800 کی بجائے 11 1500 کا ٹکٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کیا یہ پیسہ آ رہا ہے نا, جہاں کوئی مفت کر رہا ہے. ہم لوگ آئے لاہور سے, ٹھیک ہے, سارے راستے میں دیکھا ہے ہم نے کہ ہر بندے سے ٹکٹ بھی لیا جا رہا ہے, دوبارہ آ کے 3 دفعہ چیک کر رہے ہیں, وہ پیسہ جاتا کہاں ہے. یہ ساری مینجمنٹ کا مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ان کے پاس پیسہ آتا ہے, انجن بھی آ جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے, ٹرینیں بھی چل پڑتی ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے. جب راستے میں بند کرتے, جنگل میں بند کرتے, خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے, پہلے ہی لا اینڈ آرڈر کے صورتحال ایسی ہے پاکستان میں کہ بتا نہیں سکتے. تو کیا کرے, ابھی سے 6:30 کا ٹائم ہے, تو ابھی کوئی پتہ نہیں کہ فرید ایکسپریس کب آئے گی. پاک پتن جانا ہے ہم لوگوں نے اب. اچھا, تو صورتحال ایسی ہے کہ کیا بتائیں. ابھی کیا وجہ ہے کہ آپ نے ٹرین کا انتخاب کیا؟ آپ جو ہے آپ بائی روڈ کیوں نہیں جانا چاہتے جب یہ اتنے برے حالات ہیں, میڈیا میں روزانہ آ رہا ہے, تو پھر بھی آپ ٹرین میں جا رہے ہیں؟ بائی روڈ کا مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ ذرا سہولت ہے, برتھ ہوتے ہیں, بچے لیٹ جاتے ہیں, نیچے بندہ فرش پہ بھی بچوں کو ڈال دیتا ہے. بالکل, تو واش روم بھی ہوتے ہیں. بس والے تو روکتے بھی نہیں ہیں, اور سارے راستے 10-12 گھنٹے کا 15 گھنٹے کا سفر ہے, تو بندہ کیا کرے گا. مطلب کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے, اور جب اس میں 70 بندے بیٹھتے ہیں تو کتنے بٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, 100-150 بندہ جو کھڑے بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو اوپر چڑھائے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے ہم انتخاب کرتے ہیں ٹرین کا, اور ٹرین والے ہمیں خوار کر رہے ہیں. بالکل, انہوں نے صحیح کہا. یہ فیملی سفر ہوتا ہے, سب مل کے جو ہے پوری فیملی جاتی ہے, چل پھر سکتے ہیں, آرام کر سکتے ہیں, بچوں کے ساتھ سہولتیں ہیں, خواتین کے ساتھ سہولتیں ہیں, واش روم وغیرہ ہوتا ہے. تو اس سہولت کی وجہ سے جو ہے یہ بہت زبردست ذریعہ رہا ہے ٹرین. لیکن اب جو ٹرینیں لیٹ ہو رہی ہیں, جیسے انہوں نے کہا کہ کہیں بھی روک دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ہے لوگوں کا سفر بھی کم ہو رہا ہے. لوگ اب سوچ بھی رہے ہیں کہ نہ جائیں. یہ ٹرینیں جو ہے پاکستان میں یکجہتی کا بھی باعث ہمیشہ سے بنی ہیں کہ بھئی ایک شہر سے دوسرے شہر جانا, رشتہ داروں کا ملنا, دوستوں کا ملنا, پاکستان میں محبت بڑھانے کی وجہ بھی بنتی رہی ہیں. لیکن اب جو ہے لوگوں کا ایک شہر سے دوسرے شہر جانا, خاص طور پہ ایک کونے سے دوسرے کونے جانا جو ہے وہ نہایت مشکل ہو گیا ہے. اور کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. سر, کیا سمجھتے ہیں یہ حالات جو ہیں یہ کیوں ہیں؟ ٹرانسپورٹ مافیا کی ایک پلاننگ کہ ان کی بسیں چل رہی ہیں, جب ہم اس کو ٹرین کو روکیں گے تو ہماری پیسنجر بڑھیں گے. ہر آدمی یہ بولتا ہے کہ ہم بس میں سفر کر لیں, تو وہ ٹرین کو تو وہ بٹھائیں گے,
जब तक वो बिठाएंगे उनका ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा। एक आजमाए हुए मिनिस्टर को दोबारा इस पे लगा देना, ये तो मैं जरदारी साहब से अपील करूंगा, खुदारा अवाम पे रहम करें, इनको हटाएं। इनको हटाएंगे ट्रेन सही हो जाए। अगर सही करना है तो ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुस्तफा कमाल को लगा दें। अगर वो 1 महीने में ये सारे इंजन सही नहीं करते तो फिर आप ये कराची वालों का नाम बदल दिए। अच्छा, जब वो पुलों का जाल बिछा सकते हैं पूरे कराची में तो ये ट्रेन पे पटरी चलाएगा आराम से। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जो है ठीक है, ये जो है ANP को जो है ये शोबा दिया गया है, ये वजारत दी गई है, लेकिन असल में हुकूमत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तो आप क्या समझते हैं, इस नाकामी की जिम्मेदारी आप किस पे डालते हैं? देखिए, ANP या MQM या पीपल्स पार्टी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये अवामी का इदारा है। हाँ। ट्रेन पे अवाम बैठती है, ये लोग नहीं बैठते, ये तो अपनी कारों में निकल जाते। नहीं, लेकिन इस वक्त जो है इक़्तिदार तो उनके हाथों में है ना। ट्रेन को बेहतर करना चाहें, इस निजाम को बेहतर करना चाहें तो कर सकते हैं। ये चाहें तो घंटों में कर सकते हैं। ये अपनी जेबों से फारिग हों तो सब करें ना, अवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा। ठीक है, आप खड़ा कर दे मुस्तफा कमाल को, 1 महीने के अंदर मेरा दावा ये कर देगा। ठीक है जी सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है, क्यों ये मामला ठीक नहीं हो रहे? सर, इसका मामला सिर्फ सही नहीं हो रहा कि इनकी नीयतों में कसूर है। हाँ। ये चाहते नहीं कि आवाम को रिलीफ दें, जैसे अपने पैसे भर रहे हैं, अपने नोट कमा रहे हैं और इनका कोई मकसद नहीं, खाओ पियो लूटो चले जाओ। ठीक है, और कोई इनका मकसद नहीं है। इनकी नीयत, जब इनकी नीयतें सही होंगी, मुल्क से मोहब्बत करेंगे, आवाम से मोहब्बत करेंगे, आवाम का दक और दुर तस्लीम करेंगे तो इंशाल्लाह सारी चीजें सही हो जाएगी। अच्छा, हमारी नीयतों में वतूर है। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये चीजें कभी दुरुस्त नहीं होंगी? नहीं होंगी। अच्छा, अपनी नीयतें सही करे, मुल्क से मोहब्बत कर ले, आवाम हाँ, तो ये तो नहीं हो सकता ना सर। ये तो बड़ा मुश्किल काम बता रहे हैं, ये बड़ा बहुत खतरनाक फार्मूला बता रहे हैं आप। आवाम रोड पे 1 दिन के अंदर सही हो जाएगा, बने ना 1 दिन के सीएम वाला जैसा। आप देखें तमाशा क्या होता है, आवाम को चाहिए रिलीफ। अच्छा, हमदर्द चाहिए, वफादार चाहिए। आवाम को बदे तो लूटेंगे, अपनी जेब में रखेंगे। सारी वजह ये है, अपनी नीयतें सही करें, अपनी सोच सही करें, मुल्क से मोहब्बत करें, मुल्क के असासों से मोहब्बत करें, सारे मसले हल हो जाएंगे। ठीक है जी, मुल्क के असासों से मोहब्बत करें, लेकिन मोहब्बत जो असासों से की गई है वो इसीलिए की गई है कि इसको बेचकर जो है वो अच्छे पैसे कमाए जा सकें। जो करप्शन की कहानी है, अगर मैं उसको बयान करना चाहूँ ब्रेक पे जाने से पहले, नाज़रीन, तो बहुत जरूरी है आपको बताना कि ये करप्शन जो है कैसे स्टार्ट हुई, कब हुई। वैसे तो छोटी मोटी करप्शन जो है वो तो होती रही थी, लेकिन 1980 में करप्शन का बाकायदा आगाज हुआ जब 92 करोड़ रुपए की लागत से माइक्रोवेव सिस्टम जो है मुतारिफ कराया गया। ये सिस्टम एक कोरियन कंपनी से लिया गया। 1990 में अमरीकी रेल इंजनों और जापानी इंजनों के हवाले से कमीशन जो है वो खाए गए। इसके अलावा जब भी इंजन आते रहे उन पे कमीशन, आपको पता है कि वो चलता रहता है। एक दौर में गाड़ियों के रंग बदले गए, उस बहाने जो है वो कमीशन खाए गए। एक दौर में तमाम स्टेशनों की तज़ीनो आराइश पर जो है वो करप्शन की गई। एक दौर में जो है बहुत ज्यादा जमीनें बेची गई पाकिस्तान रेलवे की, वहां करप्शन हुई। चाइना से बोगियों की खरीदारी, उसमें करप्शन हुई। इसके अलावा हम देखते हैं कि रेलवे ट्रैक की मुरम्मत करनी हो या उसे मजबूत करना हो, जो पथरी या बजरी इस्तेमाल की जाती है उसमें करप्शन की गई। जो डीजल इस्तेमाल होता है उसमें करप्शन की गई। यानी कोई भी मौका जो है वो हाथ से जाने नहीं दिया गया। और ये बहुत ही मुनाफा बख्श जो है इदारा रहा उन लोगों के लिए कि जो इसके वजीर बनते रहे या जो हुकूमत आती रही। ये इदारा इटसेल्फ खुद से जो है मुनाफा बख्श ना हो सका 1971 के बाद से लेके अब तक, और ना आवाम को जो है वो सर्व कर सका जिस तरह से सर्व करना चाहिए था। ये करप्शन जो है ये कैसे खत्म हो सकती है और कब होश का नाखून लेंगे हमारी आवाम, ब्रेक के बाद इन्हीं से ही पूछेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूं कराची कैंट स्टेशन पर। यहाँ पर लोग मौजूद हैं एक बड़ी तादाद में जो कि ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, अपने प्यारों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनें जो टाइम पे नहीं पहुंच रही हैं। एक बड़ा मसला उस वक्त हो जाता है कि जब आप फोन करके पूछते हैं कि जनाब ट्रेन किस वक्त आ रही है, एक टाइम बता भी दिया जाता है, आप उस टाइम में पहुंच जाते हैं स्टेशन और पता चलता है कि जनाब उस वक्त भी ट्रेन जो है नहीं पहुंची है, फिर 3 घंटे 4 घंटे। तो ये लोग भी प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, अपने प्यारों का इंतजार करते हैं। और आप सोचिए उन लोगों का हाल कि जो ट्रेन में होते हैं, लोअर एसी में जो है उसका भी बुरा हाल है, एसी नहीं चल पा रहे हैं। जो इकोनॉमी के डब्बे के अंदर हैं, ना पंखे चल पा रहे हैं, ना उसके अंदर लाइटें मौजूद हैं। कहीं भी जंगल में रोक लिया जाता है ट्रेन को, बेयार और मददगार लोग पड़े रहते हैं
और तकरीबन 14 घंटे 15 घंटे तसव्वुर कीजिए, इतने घंटे जो है लोग जो है वो बुरे हालत में एक ही जगह पे रहते हैं या लेट जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत से तो ये कहता हूँ कि रेलवे को बंद ही कर दे। सुबह से अब हमें टिकट लेने जाता हूँ तो सबसे पहले पूछता हूँ कि क्या ट्रेन चलेगी या नहीं चलेगी। वो कहते चलेगी ट्रेन चलेगी। फिर लेने के बाद फिर ये 4 बजे से बैठे हुए हैं कि जिक्रिया अभी आ रही है। ये दिन भर यही रफड़ लगा रहता है। मेरे भाई ये जो आप कह रहे हैं ना ट्रेन बंद कर दें, ये लोग भी यही चाहते हैं कि आप अवाम इतनी मजबूर हो जाए, अवाम इतनी बेबस हो जाए कि यही चिल्लाने लग जाए कि बंद कर दो उसको। अब आप ये टिकट लेते हैं 710 रुपए टिकट ले रहे हैं मुल्तान के। यहाँ से करंट टिकट लो तो 100 रुपए फालतू मांगते हैं कि ये टिकट है जी 800 रुपए या जो भी है, ना सीट दे रहे हैं ना कुछ, मतलब 710 रुपए काटते हैं और टिकट के पैसे भी नहीं। अब फिर वहाँ लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं पैसेंजर और सारा खाना पीना जो घर से लाते वो यहीं खा लेते हैं, रास्ते में क्या खाएंगे। अच्छा आप मुझे बात बताएं, ट्रेन को बेहतर किया जाए निजाम को या बंद कर दिया जाए? ट्रेन को बेहतर क्या किया जाए, यहाँ पर लोग छोड़ेंगे तब ना ट्रेन रहेगी। लोग तो यहाँ से छोटा से लेके जिस तरह पुलिस वाला बैठता है वो पहले 2 पैसेंजर बैठा देता है, 200 रुपए ले लेता है। नाज़रीन मैंने जो करप्शन की कहानी आपको लास्ट सेशन में बताई और बड़ी बड़ी करप्शन की बातें मैंने आपको बताई, लेकिन देखा जाए तो रेलवे का ऊपर से लेकर नीचे का निजाम जो है वो पूरा करप्ट है। कुली जो यहाँ पर मौजूद हैं, इन कुलियों से लेकर जो पुलिस वाले यहाँ पे घूम रहे होते हैं, इनसे लेकर और हाई ऑफिशियल तक और वजारत तक और आगे भी जो है ये पूरा मामला करप्शन का शिकार है। जब एक एक आदमी यहाँ पे करप्शन कर रहा हो और जिस इदारे के अंदर इतनी बेईमानी आ चुकी हो, इतना हराम आ चुका हो, तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि वो कैसे बच सकता है। जी भाई क्या कहना चाहेंगे? रेलवे को तो एक तो करप्शन है बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है, और दूसरा जो एहतजाज करते हैं नुकसान किसी का होता है और उसका एहतजाज रेलवे को सामना करना पड़ता है। जी हाँ। जो भी कोई मसला होता है वो रेलवे के शीशे तोड़ के इंजन खराब करके, ये कोई सही बात तो नहीं ना। मसला किसी का है उसका नुकसान रेलवे का किया जाए। बहुत अच्छी आपने बात की। और 27 दिसंबर को बेनजीर की शहादत के मौके पर एक बहुत बड़ा नुकसान जो है पाकिस्तान रेलवे को उठाना पड़ा है। खुदारा आप एहतजाज कीजिए लेकिन अपने कौमी इदारों का जो है इस तरह से जो है ना नुकसान पहुंचाएं। जी सर आप क्या समझते हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? पहले तो हुकूमत नाम की कोई चीज ही नहीं है, हुकूमत तो बोला ही ना। अच्छा। दूसरा ये है कि बेबसी की इंतहा देख लें कि जो वजीर कहता है कि रेलवे को बंद कर दें। हाँ। और इंशाल्लाह के साथ हाँ, कि इंशाल्लाह ये बंदी हो जाएगी और वो अभी तक वजीर है। हाँ। आप ये देख लें हमारे कौम के हुक्मरानों का हाल कि जो वजीर कह रहा है कि रेलवे को बंद कर दें, जिससे उसने पता नहीं क्या कुछ बनाया है, क्या कुछ कमाया है, वो कहता है इसको बंद कर दें और वो अभी तक वजीर की सीट पे मौजूद है, तो इसने खाक चलना है। ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि रेलवे जो है एक अवामी चीज है, रेलवे एक ऐसा इदारा है जिसका ताल्लुक जो है गरीब आवाम से है, मुतवसत तबके की आवाम जो है उससे है, और यही वो आवाम है जो वोट डालती है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं इस हुकूमत को क्या अंदाजा नहीं है कि अगर हम ये इदारा जो फेल हो जाएगा, यहाँ पे लोग नाराज होंगे, तो असल में बुरा भला तो मरकजी हुकूमत को ही कहेंगे? ये इस चीज का अंदाजा होता तो मेरे ख्याल में अब तक तो बेहतरी आ चुकी होती। हर डिपार्टमेंट, हर महकमा आप ले लें, रेलवे क्या, PIA क्या, PIA का जहाज जाता है वो दुबई में हाजियों को उतार के आ जा रहा है, तो हुक्मरान नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो ये सारी चीजें ऐसे ही होंगी। आखिरी साल चल रहा है, इनका ये मंशूर है कि भाई किसी तरीके से सब कुछ हम बना लें। पीपल्स पार्टी का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हो चुका है, इनको पता है कि भाई हमने वापस तो आना नहीं है। या तो ये सोच है कि भाई हम सब कुछ बना लें और जितना जो है पैसा कमा सकते हैं कमा लें, या फिर वो ताकतें जो इनको इन कुर्सियों पर लेकर आते हैं उनकी तरफ से पक्के इशारे हैं कि जनाब कुछ भी करते रहो, तुम ही लोगों ने कुर्सियों में रहना है। या फिर इन्हें ये पता है कि हमारा वोट इतना पक्का है, चाहे वो लिसानी या मजहबी बुनियादों पर हो, कि हम कुछ भी करते रहें, कितनी भी करप्शन करते रहें, आखिर में हमें ही दोबारा कुर्सियों पर आके बैठना है। तो हालात कुछ इसी तरह रहेंगे अगर जो है एक बड़ी तब्दीली और कोई अवाम की एक बेहतर सोच और इनकलाब की बात नहीं होगी। ब्रेक के बाद नाज़रीन मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड विद अस। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची कैंट स्टेशन पर। पाकिस्तान रेलवे की जो करप्शन की कहानी है आज मैंने आपको सुनाई है, उसके साथ साथ वफाकी वजीर गुलाम अहमद बलोच साहब वो जो फरमा रहे हैं आजकल के किस तरह से पाकिस्तान रेलवे ठीक हो सकती है, ये भी मैंने आपको बताया है। और तारीखी एतबार से 1971 के बाद से रेलवे जिस तरह से खसारे में गई है और अब तक जो है सीधी नहीं हो सका है मामला, ये भी मैंने आपको बताया है। अवाम हमारे दरमियान मौजूद है, जनाब क्या कहना चाहेंगे? सर एक तो पूरे स्टेशनों पे लाइट नहीं है, लाइट काटी हुई है, ये पाकिस्तान का पहला चांस है। हाँ। ठीक है ना, लाहौर से तेल
डलता था। ये लाइट जो काटी गई है, ये जो मुलाजमीन हैं रेलवे के इस सैलरी के अंदर उनका जो बिल था, जो इलेक्ट्रिसिटी का जाया करता था, वो भी काटा गया है। बहुत सारे स्टेशन हैं, जैसे मुल्तान का स्टेशन है, वहाँ पे जो है लाइट नहीं है। मेन स्टेशन मुल्तान का है, वहाँ पे 4 घंटे गाड़ी खड़ी रही है, ठीक है ना, गाड़ी नहीं चली। और लाहौर से तेल डलता था, कराची तक इंजन का तेल चलता था। अब रास्ते में तेल नहीं है, पानी नहीं है, समझ आई, गाड़ियों रास्ते में खड़ी रहती हैं और सवारियां परेशान होती हैं। गाड़ियों में लाइटें नहीं होती, टूपें नहीं होती, लाइट समझ आई, बच्चे परेशान होते हैं। कानून तो ये कहता है कि 10 दिन तक का आपके पास जो है वो तेल होना चाहिए स्पेयर के अंदर जो है, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं है। और दूसरी एक और जो बहुत खतरनाक बात है नाज़रीन, वो ये है कि जो तेल इस्तेमाल हो जाता है, जिसे ज़ाया हो जाना चाहिए और पहले ज़ाया ही होता था, उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि वो तेल जो कि ज़ाया होने के काबिल है, उसे दोबारा इंजनों में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इंजनों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले इसमें इतना कहना चाहूँगा, इसमें पाकिस्तान में सिर्फ मोनोपोली है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई प्राइवेट इदारा ऐसा नहीं है जो रेलवे के अंदर आए और अपनी ट्रेनें शुरू है। जैसे जापान में है या किसी और इटली में है या किसी और दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि ना वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं जिनकी अपनी रेलवे होती हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप होता है, गवर्नमेंट को भी सपोर्ट मिलती है और आवाम को भी खुशहाली होती है। आप क्या चाहते हैं कि रेलवे को इसका मतलब प्राइवेटाइज कर दिया जाए? रेलवे को फुली प्राइवेट ना किया जाए, 60-40 का रेशो रखा जाए। फॉर एग्जाम्पल 40% आप प्राइवेट कर दें, 60% आप यानी। ठीक है जी, इन्होंने एक फार्मूला पेश किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं पिछले 6 घंटे से घर से निकला हूँ कि गाड़ी का टाइम 6 बजे का है, ठीक है। अभी 6 बजे फिक्स मैं कैंट के ऊपर पहुंच चुका हूँ और अभी तकरीबन मुझे 3 घंटे हो गए आए हुए को यहाँ पे, गाड़ी का नामो निशान नहीं दिख रहा एक्सप्रेस का। अच्छा, अभी मैं 3 घंटे यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, अभी मजीद पता नहीं कब आए गाड़ी के, कब नहीं आए, ठीक है। हमने रास्ते में खाना भी लेने लिया अपने के लिए, पैकेज सुबह भी खा सकते हैं, रात को भी खा सकते हैं। अभी रात का डिनर तो हमने यही कर लिया, सुबह क्या करेंगे, ठीक है। अभी तो हमारे को 3 घंटे भी इंतजार कर भी, और कितना इंतजार करेंगे हम गाड़ी का, ठीक है। अभी आपने जब मालूम किया यहाँ पे जाके कि ट्रेन लेट हो गई है, और नाज़रीन इस वक्त हम कैंट स्टेशन पर है, ज़िक्रिया एक्सप्रेस जो कि मुल्तान जाती है वो सिटी से कैंट आती है और थोड़ी देर यहाँ पे 10 मिनट मेरे ख्याल से रुककर आगे जो चली जाती है। तो ये बताएं, आपको क्या बताया गया कि सिटी स्टेशन से वो कब निकलेगी? मैंने भी मालूमात दफ्तर पे गया हूँ, उन्होंने मुझे भी ट्रेन अभी बन रही है, तैयार हो रही है। अब कुछ जैसे कोई ऐलान होगा आपको पता चलेगा। नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं दिया उन्होंने? फिक्स टाइम कोई नहीं दिया, बोले जैसे अनाउंसमेंट आएगी तो हम आपको बता। चले जी, आप फिक्स टाइम नहीं दिया गया है, आप बस इंतजार करते रहिए। इंतजार कर रहे हैं इतनी देर से, अभी 3 घंटे होगा हमारे को इंतजार। गाड़ी का 6 बजे का टाइम है, कोई तरीका है? अच्छा, मैंने एक बात देखी है, मैंने ठीक है मेरे भाई, कोई निजाम नहीं है। 3 बजे गाड़ियाँ चलती हैं, ना उनके इंजन होते हैं, ना जनरेटर होता है, जनरेटरों में तेल नहीं होता पूरा, लाइटें नहीं होती। तेल जनरेटरों में पूरा होगा तो लाइटें होगी, ठीक है ना, तो ना इंजन में तेल पूरा होता है। पुलिस वाले बहुत घपला करते हैं, ये जब टिकट लेके स्टेशन पे आते हैं तो उन्हें बोलते हैं कि बर्थ दे दें, तो कहते हैं आप टिकट वापस कर रहा हो, हम आपको कराची तक ले चलते हैं। उनसे वो हम मुकमगा करते हैं, 800 रुपये लेते हैं कराची तक। और फिर इधर वो सारा गवर्नमेंट को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। बिल्कुल। वो तकरीबन मैं कभी कल आया हूँ, तकरीबन हम 15 से 16 लोग थे जिन्होंने 1200 रुपये दिए कराची आने का बगैर टिकट के। अच्छा, विदाउट टिकट। नहीं तो आपने क्यों माना? देखिए, अवाम माना कि ये करप्शन कर रहे हैं, लेकिन अवाम भी क्यों इसमें इन्वॉल्व होती है, क्यों करप्शन करती है? एसटी तो वो बर्थ वगैरह देते नहीं है, वो कहता है जी हमारे पास नहीं है, आप पुलिस वाले से जाके कॉन्टेक्ट कर। हाँ, पुलिस वाले कहते हैं आप टिकट वापस कर रहा हूँ। आप कहाँ से आए हैं जनाब? कल हम रहीम यार खान से हैं। रहीम यार खान से यहाँ पर आए हैं, और मैंने तकरीबन 8 साल हो गया सफर करते हुए, कभी आज तक टिकट नहीं ली। और मेरे साथ बहुत सारे लोग आते हैं, तकरीबन हम अक्सर 15 से 20 लोग होते हैं, और इसी तरह सिलसिला चलता आ रहा है। और यहाँ पे भी यही सूरत हाल है, टिकट लेने जाए पुलिस वाले कहते हैं आप हमसे ले लें, और तकरीबन वो ऊपर चार्ज करते हैं। यहाँ से टिकट मिल जाती है। हाँ। पंजाब से आते हुए टिकट नहीं लेते। अच्छा, कभी जिंदगी में आज तक तकरीबन 8-9 साल हो गए मुझे सफर करते हुए। हाँ। क्या बरमेल में कोई सी भी ट्रेन में हो जाए। हाँ। कभी आज तक टिकट नहीं ली। जी नाज़रीन, आपने बिजनेस क्लास में हमेशा सफर किया, ठीक है, और बिजनेस क्लास की टिकट रहीम यार खान से तकरीबन 2200 रुपये की है, हम उन्हें 1000, 1100 या 1200 रुपये देते हैं और कराची आ जाते हैं, और वो हमें गेट के पास से भी पास करवाते हैं। जनाब, देखा आपने, करप्शन की कहानी आपने सुनी कि ये बगैर टिकट लिए जो है वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, और ये बता रहे हैं 8 साल से ये सूरत हाल है, खासतौर पर पंजाब से जब कराची की तरफ आते हैं तो यही होता है। नाज़रीन, अभी मेरे ख्याल से खैबर मेल आ गई है भाई। खैबर मेल आ रही, खैबर मेल लेट है, ठीक है ना। ये प्लेटफार्मों की टिकटें दे देते हैं या रोडी की टिकटें दे देते हैं। हाँ। जिसने पेशावर जाना होता है या अटक जाना होता है, वो रास्ते में फंस जाते हैं, एसटी उनकी टिकटें बनाते हैं, ठीक है ना, पैसे ये पूरे ले लेते हैं।
ٹھیک ہے نا, عوام پریشان ہوتی ہے. جی ناظرین, میں نے تو خیر بڑی بڑی کرپشن کی کہانی آپ کو بتائی تھی اپنے لاسٹ سیشن کے اندر یہاں سے, لیکن آپ دیکھیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی کرپشن جو ہے یہ آخر میں آگے بہت بڑی کرپشن بن جاتی ہے. جی بالکل بہت بڑی کرپشن بن جاتی ہے, کیونکہ یہاں پہ کمپیوٹر تو شو کر رہا ہوتا ہے کہ ٹرین خالی جا رہی ہے, لیکن ٹرینیں فل ہوتی ہیں اور وہ سرکار کے خزانے تک وہ پیسے نہیں پہنچ پاتے ہیں. ناظرین, اس وقت کچھ اناؤنسمنٹ یہاں پر ہو رہی ہیں, ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. اس وقت میں ہوں کراچی کینٹ اسٹیشن پر اور آج ہم بات کر رہے ہیں یہاں سے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان ریلوے کا اتنا برا حال ہو چکا ہے. اور ہمارے ساتھ یہاں جو لوگ مختلف سیشنز کے اندر جو ہے جوائن کرتے رہے ہیں, انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح بے تابی سے ٹرین کا انتظار انہوں نے کیا ہے, اپنے پیاروں کا انتظار کیا ہے, اور جب سفر کیا ہے تو کس طرح سفر کیا ہے. جو کرپشن کی کہانیاں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے آج ہم نے بیان کی ہیں, اور عوام نے خود بتایا ہے کہ وہ کس طرح سے ٹکٹ خریدتے ہیں اور کس طرح سے جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. سر یہ بتائیے کہ میں بھی اپنے بچپن سے جو ہے ٹرین میں سفر کر رہا ہوں اور پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ ہم لوگ بھی گئے ہیں. جب بھی کبھی ٹکٹ لینے آئے ہیں ہمیشہ ہاؤس فل ملا ہے, اور جیسے کہ انہوں نے ایک دوست نے بتایا کہ پنجاب سے خاص طور سے آتے ہوئے یہاں پر جو ہے کہ ٹکٹ نہیں خریدتے رہے ہیں, بلکہ جو ہے ہمیشہ پولیس والوں سے ٹکٹ لیا ہے, یا ٹکٹ نہیں بھی لیا تو انہوں نے یہاں تک انہیں پہنچا دیا ہے. تو یہ حکومت کے خزانے میں پیسہ جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے کہ جو کلی جو ہے ٹکٹ دیتے ہیں, جو رشوت لیتے ہیں, جو پولیس والے لیتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے کہ ٹکٹ بلیک. پہلی بات تو یہ چیز اب ختم ہو گئی ہے, کمپیوٹر سسٹم ہو گیا, آپ کھڑے ہو کے چیک کر سکتے ہیں, انٹرنیٹ پہ آ رہی سیٹ آپ بالکل. ابھی بہت سارے جعلی کمپیوٹرائز ٹکٹ بھی پکڑے گئے ہیں سر, آپ کو پتا ہوگا. کرپشن ہے وہ, پھر ریلوے کا کام ہے کہ اس کو دیکھیں. جعلی ٹکٹ بالکل ملتان ڈویژن میں بھی پکڑے گئے, آپ کی بات صحیح ہے. آپ ایک بات کو دیکھیں کہ لوگ کتنی ترجیح دے رہے ہیں, 3 دن پلیٹ فارم پہ سو کے. بلور صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ عوام نہیں چھوڑیں گے ان کو. 3 دن پلیٹ فارم پہ رہ کے بھی, شکایت کرتے ہوئے بھی, روتے ہوئے بھی ریلوے میں سفر کر رہے ہیں. ریلوے کی اہمیت اس کو سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے پرائیویٹیشن کی, ابھی گاڑی کی شالیمار کی اور کراکرم کی. اس کی ہسٹری یہ ہے, اس میں کرپشن ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک گاڑی کی کراکرم کی ہے پرائیویٹیشن, جس کو دینا چاہتے تھے کراچی اسٹاک ایکسچینج کو. منسٹر صاحب کے آرڈر تھے, بیچ میں ایک پارٹی گھس آئی, وہ گروپ بنا کے پیسے اکٹھے کر کے, یہ سمجھتے تھے کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ ریلوے کے ٹھیکیدار ہیں, لاہور کے بڑے منجھے لوگ ہیں. وہ بیچ میں گھسے, وہ لیک ہوگی بات کے کتنے پہ دینی ہے, وہ 20% سیل پہ دے رہے ہیں, 20% وہ لے گا. یہ 20% ہمارا اور گیا, ہمارے پاس ملازم ہے, خرچہ تو ہمارا وہی رہے گا, اس کو کس چیز کا 20% دیں. وہ ٹینڈر دوسری پارٹی نے جیت دیا, کراچی اسٹاک ایکسچینج 50 پیسے ٹکٹ پہ ہار گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا, ان کو بلایا گیا, جی یہ تو دینی ہے بھائی, تم کیا کر رہے ہو. انہوں نے کہا یار تم کوئی راستہ نکالو. راستہ کیا نکالا, ان کو بولا تمہیں شالیمار دے دیتے ہیں. ان کو شالیمار دے دی, ان کو وہ دے دی. اب یہ پہلی کو ہونے جا رہا ہے, یہ کرپشن ہے, بہت بڑی کرپشن ہے. یہ 20% کس چیز کا لیں گے؟ کیا ہمارے ریلوے ملازمین کم ہو جائیں گے؟ کیا ہمارا خرچہ کم ہو جائے گا؟ وہ 20% ہم سے کس چیز کا لیں گے؟ ٹھیک ہے, دیکھیں نا, پھر پرائیویٹیز بھی اس میں بھی کرپشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, یہ بتائیے کہ یہ جو آپ سفر کرتے ہیں جب آپ, تو آپ کو ٹرینیں کبھی خالی ملی ہیں آج تک, ایسا وہ خالی ٹرین ملی ہو؟ جی نہیں, ٹرین خالی نہیں دیکھی. ایسا ہے جب شب کے لیے کوئی اٹھ جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا بیٹھ جاتا ہے. اچھا, وہ پھر جنجال شروع ہوتا ہے کہ بھائی ہمارا جگہ ہے, پھر ٹی ٹی کو بلا لیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور کیسی سہولتیں ٹرین کے اندر؟ اور سہولت کا تم چھوڑو, ہم 6 بجے ٹرین کا ٹائم تھا, ابھی دیکھو 9 بج رہے, پھر بھی ٹرین کا کوئی درخت نہیں ہے. میں بول رہا ہوں یہ کہ ٹرین ڈیزل کے بجائے CNG پر چلا ہے, بہتر بات ہے. اچھا, CNG پہ چلا ہے, یہ بھی بڑے لطیفے آپ کو اس طرح کی باتوں کے ملیں گے. کیا کہنا چاہیں گے آپ وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی سے, جو کہ خود بھی ایک زمانے میں ریلوے منسٹر رہے ہیں؟ میں لیاقت پور کا ہوں, اور میں کہتا ہوں کہ یہاں سے جو سے غریب آدمی جاتے ہیں ان کو ٹکٹیں ان کے شہر کی پوری ملنی چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو ہر اسٹیشن میں, یہ پاکستان کا پہلا جو سا نا لائٹیں نہیں ہے اسٹیشنوں پہ. ٹھیک ہے, نہ ہی پانی ملتا ہے انجنوں میں اور نہ ہی تیل ملتا ہے. ٹھیک ہے, یہ نظام ٹھیک ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی, نظام ٹھیک ہونا چاہیے, کیونکہ نظام بہتر نہیں ہے. عوام جو ہے بہت زیادہ تنگ ہے, عوام پریشان ہے, اور عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان ریلوے کو فوری بنیادوں پہ, ہنگامی بنیادوں پہ, انقلابی بنیادوں پہ جو بہتر کیا جائے. بھائی اگر یہ اتنے مسائل ہیں پاکستان ریلوے میں, تو پھر کیوں ٹرین میں سفر کرتے ہو؟ سر مجبوری ہے یہ ہے کہ بس میں اگر جو سفر کرتے ہیں اس میں سہولیات نہیں ہے تھوڑی سی. جیسا کہ پیشاب کرنے کے لیے ارجنٹ کسی کو بیماری ہے تو وہ پیشاب نہیں کر سکتا, فیملی کے ساتھ ہے, بچے ہیں چھوٹے تو وہ پیشاب نہیں کر سکتا.
दूसरी ये बात है कि रेलवे को ये चाहिए कि टिकट भी मुनासिब लें। टिकटों में भी ये इस तरह करते हैं कि जिसको मालूमात नहीं होती, हम जैसे पढ़े लिखों को मालूमात, हम तो जाहिल हैं, हमें मालूमात नहीं है, हमसे टिकटें ज़्यादा ली जाती हैं। ठीक है जी नाज़रीन, आज का आपने प्रोग्राम देखा। हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान रेलवे को फौरी तौर पर जो है बेहतर किया जाए। अगर बेहतर मैनेजमेंट हो तो हर रेलवे स्टेशन को बेहतर किया जा सकता है। इन रेलवे स्टेशन से ब्रांडिंग करके बहुत सा पैसा कमाया जा सकता है। इन ट्रेनों से बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है। हुकूमत होश के नाखून ले। आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।